हाय फ्रेंड, आज आम पढ़मा छंद। छंद कहीं कहुए पद बा वाक्य कविता रचनार श्रृंखल को छंद कहती। पद बा वाक्य रचनार श्रृंखल जिन नियम बा जिन नियमटा गढ़ाई सेटा के आम काण कहमा छंद कहमा। आउ छंद हूँ विभिन्न प्रकार। अक्षर गणिब हस्तरे तेबे से लिखिब पतरे। इरा काण इरा गोटे हूँ छंद। क्या छंद इरा केते भाग विभक्त कराई सब ये टॉपिकटा मैं आज फुल डिस्कसन करमा। छंद के जानवर पूर्व तार विषय तार उपादान गुड़ी को आम जाना। पद पद बेले आम क्या कहमा गद्य जहाँ वाक्य कवितारे ताहा पद। गद्य जेनटा वाक्य पदरे साहा काण कवितारे ताहा पद। वाक्य हूँ गद्य रूप से आउ कवितारे ताहा काण पद। पद पद काण दुई बा ततोधिक धाड़ी पूर्ण भाव व्यक्त कले ताहाकू पद कहती। दुई बा दुई अत्यधिक ताहा जदि गोटे वाक्य के पूर्ण करवा बोले ताके आम क्या कहमा पद कहमा। पद पाद क्या कहमा कवितारे प्रत्येक पंथी को बा धाड़ी को धाड़ीर नाम होउचे पाद। पाद यार अन्य नाम होउची चरण। चरण बा पाद ताके आम क्या चरण भी कहमा। पूर्व वर्णित क पदरे दुई पाद, ख पदरे दुई पाद और ग पदरे चारि पाद। ज्योतिपात क्या कहमा कविता गान कला बेले बा आवृत्ति कला बेले प्रति पादर केतेक निर्दिष्ट स्थल रे जिह्वा विश्राम नहीं थाए। यही विश्राम बा विच्छेद को ज्योतिपात कहे। कविता गायला बेले जेन ठाने अटकी सन टिके विश्राम नेसन सेटा के आम क्या कहसूँ ज्योतिपात। राग क्या कहुए ताल और लय युक्त कविता गान करिबा पाई विभिन्न राग निर्देश कराए। पटमंजरी, मालव गौड़ा, रामकेरी, कर्णाट आदि एक राग बोले किन स्वर रे तार माने गोटे गीत रे गाबे सेटा के कहुए ने राग। पद और पाद मध्य पार्थक्य नहीं जानबारता ये विषय रे आमे डिस्कसन। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड। इठाने जिन अच्छी इटा चारि पादरे गोटे पद। चारि पादरे गोटे पद ने चार्टा पाद अच्छे। जीवन मानव जीवन नुहई केवल इटा गोटे पद। वर्ष मास दिन दंड इटा सब गोटे गोटे पाद। आउ ये टोटाल जिन अच्छी इटा हूँ काण गोटे पद। ये टोटाल टाके गोटे आम पद कहमा। छंद क्या कहुए यही शब्दटी विभिन्न अर्थ में व्यवहृत है। ये शब्दटा विभिन्न अर्थ में व्यवहार करा छंद रे लेखा जाउथिबा वाक्यर सर्ग बा अध्याय को छांद कहुए। वाक्य रे जेन सर्ग बा अध्याय लेखा जाए जहाँके छांद कहती। उदाहरण सब उपेन्द्र भंजकर उदाहरण स्वरूप काण उपेन्द्र भंजकर वैदेहिक विलास छांद संख्या 52 इटा के आम कहमा छांद। छांद उदाहरण स्वरूप मधुसूदन रावकर छांदमाला इटा काण केतेक स्थल रे क्षुद्र संगीत को मध्य और केतेक स्थल रे क्षुद्र संगीत को मध्य काण छांद कहुए। अक्षर पद मध्य थिबा समस्त वर्ण को अक्षर कहुए। पद मध्य जिते भी वर्ण अच्छे सब गोटे के आम अक्षर कहमा। युक्त वर्ण गुड़िक मध्य गोटे गोटे अक्षर रूपे परिगणित होता है। युक्त वर्ण भी काण गोटे गोटे अक्षर रूपे परिगणित होता है। तो छंद केते प्रकार छंदर प्रकार भेद। छंदर प्रकार भेद छंदर प्राधान्य अंग हेउची अक्षर बा मात्रा। छंदर प्राधान्य अंग हेउची काण अक्षर और मात्रा। आउ इटा के दुई भाग रे विभक्त। छंद के मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त कराई मित्राक्षर छंद और अमित्राक्षर छंद। पुणी अमित्राक्षर छंद के काण दुई भाग रे विभक्त कराई समछंद और विषम छंद। देखो छंद के दुई भाग रे विभक्त कराई मित्राक्षर छंद और अमित्राक्षर छंद। मित्राक्षर छंद के दुई भाग रे विभक्त कराई समछंद और विषम छंद। विषम छंद के चार भाग रे विभक्त कराई गुज्जरी, चक्रकेली, नटवाणी, बंगलाश्री। विषम छंद के भी चारि भाग रे विभक्त कराई चौखी, शंकराभरण, आषाढ़ शुक्ल, रसकुल्या इत्यादि। मित्राक्षर छंद क्या कहमा आम जो सबू छंद रे प्रांत मिलन थाए ताहाकू मित्राक्षर कहती। जेन प्रांतर मिलन है ताके काण मित्राक्षर छंद कहते। ओडिया पदर परंपरा रे पूर्वर यही रीति ही
ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କାଣା ଏଇଟା ପହଲାରୁ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ଏହାକେ କାଣା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସମଛନ୍ଦ ଆଉ ବିଷମ ଛନ୍ଦ। ସମଛନ୍ଦ 2 ବା 4 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ସମଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ ବି ପାଦ ହେବା 2 ବା 4 ପାଦ ଯେନ୍ତା ବି ପାଦ ହେବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ହେବା ବୋଲେ ତାହାକେ ଆମେ କହେମା ସମଛନ୍ଦ। ସମଛନ୍ଦରେ କିଏ କିଏ ଯାସନ୍? ଗୁଜରୀ, ଚକ୍ରକେଲି, ନଟବାଣୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଏହି 4ଟା ଯାସନ୍ ସମଛନ୍ଦରେ। ଗୁଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ। ଏହି ଛନ୍ଦରେ 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ଏଇଟା କାଣା 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼େ। ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ ଆର୍ କାଣା ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼େ। ଏହି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ ଜନପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଭାଗବତଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା କାଣା ଭାଗବତ ବାଣୀ ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଗୁଜରୀ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାର୍ମା ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏଇଟା କାଣା ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ 2 ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କାଣା ସବୁ ସମାନ ସବୁ 9ଟା ଅଛି। ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଲିଖିତ ଆର୍ ଜ୍ୟୋତିପାତ 3 ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ନମଇ ଯେନ୍ ଉପରେ ଯେନ୍ ଅଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ଏଇଟା କାଁ ଚିହ୍ନା ମୁଁ ଟିକେ ନି ଜାନ୍ବାର୍ ଏ ଚିହ୍ନା ସେନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ସେଟାକେ କହିସନ୍ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିପାତ। ଚକ୍ରକେଲି ଏହା 2 ପାଦରେ 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚକ୍ରକେଲି କାଣା 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କାଣା 11ଟା ଆର୍ ଇତାର ଯେନ୍ ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼୍ସି ହେଲା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ କୁଲ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର। ଆସଇ ବସନ୍ତ ଶିଶିର ଅନ୍ତେ ଦିଶଇ ଧରଣୀ ଚାରୁ କେମନ୍ତେ। ବସନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ବସନ୍ତ କାଣା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରକେଲି। ଚକ୍ରକେଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 11। ଆଉ କେନ୍ ଠାନେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼୍ସି ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଇନେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛେ 6 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଆର୍ କେନି ସେଥିରୁ ଯେନ୍ 5 ନମ୍ବର 2ଟା ମିଶିଗଲେ କେତେ 11। ନଟବାଣୀର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଆଉ 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଲ ମାଲିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଷଷ୍ଠ ଆର୍ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ କାଣା ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼୍ସି ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କାଣା ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଠ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିପାତର ଦେଖ 6 2ଟା ଅକ୍ଷରର 6 ଯେନ୍ ଠାନେ ଗଣି ନେବ ସେନେ ପଡ଼ବା ବୋଲେ ସେନେ ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ବା। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଏକ ବହୁ ବ୍ୟବହୃତ ଛନ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେସି। ଏହା ହେଉଛି 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 20। ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ବିଂଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼େ। ଏଇଟାର ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଆର୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଉ ବିଂଶ ଅକ୍ଷରରେ କାଣା ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼୍ସି ଆର୍ ଏଇଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 20। ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଖି ଅଛି କଂସ ହୋଇ ମହାରସ ଆହେ ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତ କାଲେ ଆସିବୁ ନହେଲେ ଛେଦିବି କନ୍ଧ। ମଥୁରାମଙ୍ଗଳର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣା ନଟବାଣୀ। ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା ଅନ୍ତେ ପୁରେ ଯଶା ନୃତରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏଇଟା ଲିଖିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଇଟା ଦେଖ ଜ୍ୟୋତିପାତ କିନେ 6 6 6 2 ଇନେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼୍ସି।